คือជាហើយបងប្អូនបាទព័ត៌មាននេះកំពុងតែក្តៅកំពុងខ្លាំងមែនទែនគឺនៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអាចចោលទៀមនឹងម៉ាឡេស៊ីពេលនេះកំពុងតែមានចំនួនខាងដែនសមុទ្រតាអ៊ំម៉ងបងប្អូនបាទពេលនេះនាវាអាចចោលទៀមបានលិចមួយគ្រឿងហើយដោយសារនាវាម៉ាឡេស៊ីនឹងចំនួន10គ្រឿងបានបឹងបំបុកបាទបាញ់ផងអីផងបានធ្វើឲ្យនាវាអាចចោលទៀមនឹងបានលិចមួយគ្រឿងហើយបងប្អូនបាទពេលនេះអាចចោលទៀមកំពុងតែមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយម៉ាឡេស៊ីទៀតហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនជាតិបានដឹងបាទសូមអរគុណ Bayangkan sebuah kapal nelayan yang hancur berkeping-keping, lalu perlahan tenggelam ke dasar laut hanya dalam hitungan menit. Bukan diterjang badai, bukan dihantam gelombang raksasa, melainkan oleh tembakan militer negara tetangga. Februari 2026 kemarin, perairan Pulau Lipe menjelma menjadi saksi bisu sebuah tindakan yang nyaris tak terbayangkan terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Royal Thai Navy atau Angkatan Laut Thailand secara mengejutkan mengambil langkah ekstrim, menenggelamkan kapal berbendera Malaysia tepat di lokasi kejadian. Ini bukan sekadar perkara pencurian ikan biasa. Ini adalah pesan keras yang dikirim langsung lewat moncong meriam. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pola ketegasan ini mulai membayangi titik panas kita sendiri di tanah air Ambalat dan Sebatik. Apakah ini pertanda berakhirnya era diplomasi salam-salaman di Asia Tenggara? Dan apa sebenarnya yang terjadi di detik-detik terakhir sebelum kapal itu tenggelam hingga membuat militer Thailand kehilangan kesabaran? Kita akan mengupas semuanya sekarang. Mari masuk ke kronologinya. Pulau Lipe di Thailand Selatan dikenal sebagai wilayah yang begitu subur, magnet alami bagi nelayan lintas batas. Namun hari itu terasa berbeda. Kapal patroli Thailand mendeteksi pergerakan ilegal sekitar 8 mil laut dari pantai mereka. Sesuai prosedur, peringatan awal telah diberikan agar kapal menghentikan aktivitasnya. Biasanya, kapal nelayan Malaysia akan segera melarikan diri atau memilih menyerah. Namun disinilah letak kejanggalannya. Kapal nelayan Malaysia tersebut justru dilaporkan melakukan manuver agresif. Mereka mencoba menghalangi pergerakan kapal militer Thailand dan dinilai membahayakan personel di lapangan. Di mata Komandan Thailand, ini bukan lagi pelanggaran administratif, melainkan ancaman langsung. Tembakan peringatan dilepaskan, tetapi situasi memanas dengan sangat cepat, hingga akhirnya kapal itu mengalami kerusakan parah dan tenggelam sepenuhnya. Namun di titik inilah cerita berubah drastis. Mengapa Thailand, yang biasanya mengedepankan jalur tenang, tiba-tiba tampil seagresif ini? Jawabannya terletak pada dua faktor utama: modernisasi militer dan tekanan domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand serius memperkuat armada lautnya. Sistem pengawasan maritim ditingkatkan, kesiapan kapal patroli lepas pantai dimaksimalkan, dan keputusan taktis kini bisa diambil secara instan di lapangan. Di sisi lain, pemerintah Thailand tengah berada di bawah tekanan publik. Masyarakat pesisir mereka sudah jenuh melihat sumber daya laut dikuras oleh pihak asing. Tindakan keras ini menjadi sinyal tegas kepada rakyatnya bahwa negara hadir dan tidak akan berkompromi dalam urusan kedaulatan. Tahun 2026 baru saja membuka lembaran pertama dan negara jiran kita sudah langsung bikin prestasi. Bukan ekspor naik, bukan inovasi teknologi, tapi ekspor kapal ke dasar laut. Sebuah kapal nelayan Malaysia resmi ditenggelamkan oleh kapal patroli Thailand setelah masuk ke perairan mereka dan membuat situasi memanas. Ini bukan pertama kali kawasan kita heboh soal kapal Malaysia yang kelewatan garis. Indonesia juga sudah berkali-kali menangkap kapal berbendera Malaysia karena illegal fishing. Jadi kalau Laut Asia Tenggara punya grup WhatsApp, kapal model begini mungkin sudah diarsipkan dari dulu. Masalahnya selalu klasik, laut dianggap seperti halaman belakang yang bisa disinggahi kalau stok ikan menipis. Padahal tiap negara sekarang pakai radar, satelit, AIS, patroli rutin. Ini bukan era perahu kayu tanpa koordinat. Masuk wilayah orang di 2026 itu bukan salah belok, itu keputusan. Dan ketika patroli datang, situasi tidak berubah jadi sesi negosiasi santai. Thailand mengambil tindakan, tembakan peringatan dilepaskan, dan akhirnya kapal itu tenggelam. Selesai.
Ironisnya, setiap kejadian seperti ini selalu ada narasi dramatis seolah-olah tindakan tegas itu mengejutkan. Padahal Indonesia sudah lama punya sejarah menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Dulu bahkan sempat jadi tontonan publik. Bedanya, kali ini bukan Indonesia yang jadi pemeran utama. Rasanya seperti dejavu regional. Kapal masuk, patroli datang, tenggelam. Headline muncul. Dan kalau ini sinetron, judulnya mungkin Cinta Terlarang di Perairan Teritorial. ទូកនេសាទម៉ាឡេស៊ីមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមនាវាបរទេសពី8ទៅ10គ្រឿងបានលិចកណ្ដាលសមុទ្របន្ទាប់ពីត្រូវកងទ័ពជើងទឹកថៃបាញ់ស្ទាក់ចាប់ក្បែរកោះលីពីខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះបើយោងទៅតាមកាសែត Thai The Nation ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកថៃលោកប៉ារ៉ាច់រតនាឆៃយប៉ានបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបញ្ជាការតំបន់ទ័ពជើងទឹកទី3បានទទួលព័ត៌មានពីបណ្ដាញអ្នកនេសាទថាមាននាវានេសាទបរទេសជាច្រើនគ្រឿងចូលប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ប្រហែលជា10គីឡូខាងកើតកោះលីពីកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបញ្ជាឲ្យនាវាទាំងអស់នោះឈប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមនាវាបានព្យាយាមរត់គេចហើយក្នុងចំណោមនោះមានទូកមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាទូកនេសាទម៉ាឡេស៊ីបានបង្វែរទិសចង់បុកនាវាល្បាតរបស់ថៃក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងនេះមន្ត្រីថៃបានបាញ់ព្រមានតាមអ្វីដែលពួកគេហៅថាវិធានការសមាមាត្រដើម្បីបញ្ឈប់នាវាបន្ទាប់ពីការស្ទាក់ចាប់នេះទូកនេសាទម៉ាឡេស៊ីបានលិចនៅកន្លែងកើតហេតុកងទ័ពជើងទឹកថៃបានរឹបអូសទូកមួយគ្រឿងនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់នៅលើទូកក្នុងនោះមានម្នាក់រងរបួសថៃអះអាងថានាវាបរទេសទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែនទឹកដែលជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោកប៉ារ៉ាច់បានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍សមាមាត្រនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សក៏ប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីមិនទាន់បញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ការអះអាងរបស់ថៃនៅឡើយទេ Di ruang laut terbuka, dinamika keamanan dapat berubah dalam sekejap. Ambalat dan sebatik bukan sekadar titik geografis di peta, melainkan simbol harga diri bangsa. Peristiwa di Pulau Lipe menunjukkan bahwa standar respons terhadap pelanggaran wilayah di Asia Tenggara mulai bergeser. Tindakan militer langsung kini menjadi opsi nyata dalam penegakan kedaulatan, bukan lagi sekadar nota protes diplomatik. Secara geopolitik, persepsi kekuatan kini memiliki bobot yang sebanding dengan kapasitas militer yang sesungguhnya. Ketegasan di laut memang dapat membangun daya gentar, tetapi harus dikelola dengan sangat hati-hati agar tidak memicu konflik terbuka yang merugikan semua pihak. Indonesia harus siap dengan konsistensi narasi diplomatik dan kesiapan militer yang mumpuni di wilayah perbatasan. Tenggelamnya kapal nelayan di dekat Pulau Lipe bukan hanya soal pencurian ikan. Peristiwa itu adalah ujian atas ketegasan kedaulatan, kecermatan kalkulasi diplomatik, dan keseimbangan kekuatan di kawasan. Laut Asia Tenggara tetap menjadi jalur ekonomi vital sekaligus arena strategis, tempat kesiapan dan kematangan politik akan menentukan arah stabilitas di masa depan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat dan memberi perspektif baru, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang masa depan perbatasan kita, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam di video-video berikutnya.